Hai teman-teman, selamat datang di Spidol Warna. Hari ini kita akan menggambar keong. Ayo siapkan alat gambarmu dan merkicok. Mari kita coba. Hitam, a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. sepertinya ada yang sedang tertidur. Ayo kita coba bangunkan. Tim, Keong. Akhirnya bangun juga. Kita lanjutkan mewarnai ya. Hijau, jingga, hijau, abu-abu, dapatkan link template ini di kolom deskripsi.